बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे जो मौजूद दिया गया है वो है बर्र-ए-सग़ीर में अरबी ज़बान की तालीम और उसका दावती और तालीमी असर। ये मौजू बहुत अहम है और इसके ताल्लुक़ से मैं चंद बातें आपके गोश गुज़ार करूँगा। उम्मीद है कि आप सुनेंगे और उनसे मुतालिक आपका जो तबसरा होगा इंशाअल्लाह मैं भी उससे मुस्तफ़ीद होऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मुझे इस मौजू पर बोलने के लिए दावत दी और मरकज़ बसीरत का ये प्रोग्राम माशाअल्लाह पहला प्रोग्राम इस क्लास का सालाना जो ऑन हवा में नशर किया जा रहा है और लाइव प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे कि हम कुछ सीखें और समझें और इस्तिफादा करें। यह मौजू 3 अनासिर पर मुश्तमिल है। पहली चीज़ तो यह है कि अरबी ज़बान की ज़रूरत और अहमियत क्या है। दूसरा, बर्र-ए-सग़ीर में जो अरबी की तालीम का माजी रहा है और मौजूदा सूरत हाल। तीसरी चीज़ है कि दावत और तालीम के मैदान में अरबी का क्या असर है, उसकी क्या अहमियत है और उसकी क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत और अहमियत अरबी ज़बान की, इस मौजू पर तो बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि सबको ही अहमियत का पता है। अरबी ज़बान जो है कुरान की ज़बान है, जो अल्लाह की तरफ से आखिरी पैगाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है जो कुरान मजीद के शारिह थे और बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के हम कुरान को समझ नहीं सकते, तो वो भी अरबी ज़बान है। तीसरी चीज़ ये है कि 15 सदियों के अंदर मुसलमानों का जो इल्मी और फ़िक्री वरसा है उसकी ज़बान भी अरबी ही है। तो इसमें जितना बड़ा ज़ख़ीरा मुसलमानों ने मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के मैदान में छोड़ा है वो शाहकार है और वो दूसरी ज़बानें उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और यही नहीं कि सिर्फ अरबी ज़बान में मुसलमानों ने अपना वरसा छोड़ा, बल्कि दूसरी ज़बानों और दूसरी तहज़ीबों, मसलन यूनानी तहज़ीब, हिंदी तहज़ीब या इस तरह से पहलवी ज़बान, सुरियानी ज़बान की बहुत सी चीज़ों का अरबी तर्जुमा करके मुसलमानों ने महफूज कर ली। बल्कि बाज़ चीज़ों की तो असल मफकूद हो गई, दुनिया से नापैद हो गई। मसलन कलीला और दिमना है, वो अरबी में महफूज रह गई। इससे पहले जो पहलवी ज़बान में थी और पहलवी, तो मैं ये कह रहा था कि उर्दू ज़बान हो या दुनिया में मुसलमानों की और दूसरी सारी ज़बानें जैसे फ़ारसी, तुर्की, पश्तो, कुर्दी, मलायू, बहुत सी ज़बानें जितनी हैं, उन सब पर अरबी के असरात हैं। 3 नाहिए से असरात हैं। सबसे पहली चीज़ तो बहुत सी मुफ़रदात और तराकीब उनमें इस्तेमाल हुई। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सी इस्तिलाहात जो अरबी की हैं वो उसमें अरबी से आई हैं। तीसरी, बहुत सी ज़बानों में रस्मुल ख़त भी जो है वो अरबी ही रस्मुल ख़त इख्तियार किया गया। तो ये इन पहलुओं से अरबी ज़बान की अहमियत तो बिल्कुल वाज़ेह है और इस पर बहुत ज़्यादा तफ़सील से गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। ये 5 पॉइंट मैंने ज़िक्र किए। अब आइए हम देखें कि अरबी की तालीम हमारे यहाँ बर्र-ए-सग़ीर में माज़ी में कैसे होती थी और मौजूदा दौर में। माज़ी में ये है कि जब से मोहम्मद बिन क़ासिम हिंदुस्तान में आए, उस वक़्त से लेकर के फिर अरबी हुकूमतें थीं, ग़ज़नवी दौर, गौरी दौर, ख़ानदान गुलामा, खिलजी, तुग़लक़, उसके बाद मुग़लिया दौर के आखिर तक हर ज़माने में अरबी के माहिरीन, अरबी के तालीम व ताल्लुम का एहतमाम मदारिस के ज़रिए भी होता था और बड़ी-बड़ी शख्सियतें थीं और इन सब का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने अरबी से और अरबी ज़बान और अदब से और अरबी के उलूम व फ़नून से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर किया और अपना बहुत बड़ा असर छोड़ा है। और इतना बड़ा ज़ख़ीरा है ये अरबी का कि जिसको हम मतलब अगर फ़हरिस्त बनाएँ तो अच्छी खासी ज़ख़ीम फ़हरिस्त हो जाएगी। मशहूर मुसन्निफ़ीन में जैसे अल्लामा सग़ानी से बहुत बड़े लुग़वी थे, इसी तरह शाह वलीउल्लाह हैं, मुर्तज़ा ज़बीदी बिलग्राम के असलन थे वो, जिन्होंने ताजुल अरूस लिखी है, अल-क़ामुस अल-मुहीत की शरह। मोहम्मद आला थानवी हैं जिन्होंने कशाफ़ इस्तिलाहातिल फ़ुनून, मोहम्मद ताहिर पटनी हैं, मजमू बिहारिल अनवार और दूसरी किताबें। इस तरह से अली मुत्तक़ी बुरहानपुर, यानी बेशुमार लोग हैं कि जिन्होंने हर दौर में तक़रीबन, यानी आप देखेंगे तक़रीबन 6ठी 7वीं सदी हिजरी से लेकर के और 13वीं सदी हिजरी तक बड़े आलाम और मुसन्निफ़ीन हैं और उनकी किताबें और अब भी छपती और शाया होती रहती हैं। बड़ी तादाद में शुअरा व अदबा की भी है, जैसे ग़ुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी हैं और बाक़िर आगा है, जनूबी हिंद के थे, फैज़ुल हसन सहारनपुरी हैं, बहुत से और दूसरे लोग हैं जो
شعراء اور ادبا کے طور پر مشہور رہے. موجودہ دور میں آ کر کے جب سے یعنی انگریزوں کا تسلط ہوا، اس کے بعد پھر آزادی ہمیں نصیب ہوئی، تو عربی زبان کی تعلیم پر خصوصی توجہ ہوئی. چنانچہ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ 3 طرح کے لوگ یعنی عربی سے متعلق بنے، اور ان کا واضح طور پر ہم انہیں 3 حصے میں تقسیم کر سکتے. ایک گروہ تو جو انشاء پردازوں، صحافیوں، مترجموں کا تھا، اور ان کی بڑی تعداد ہے. ان کے ذریعے عربی زبان کی نشر و اشاعت کا بہت بڑا کام ہوا، اور اس سلسلے میں بہت سے پرچے اور رسائل و جرائد شائع ہوئے. ایک عبداللہ عمادی تھے جو البیان کے نام سے ایک پرچہ نکالتے تھے. دوسرے عبدالرزاق ملی آبادی، جن کے ذریعے مولانا ابوالکلام آزاد نے الجامعہ نام کا ایک پرچہ عربی میں جاری کیا، سیاسی نوعیت کا تھا. اس کے بعد ثقافت الہند جو علمی پرچہ تھا وہ شائع کیا. مولانا مسعود عالم ندوی تھی جنہوں نے اضیاء نکالی. اس طرح سے اس کے بعد پھر البعث الاسلامی جو ندوۃ العلماء سے شائع ہوتا رہا، جامعہ سلفیہ سے صوت الجامعہ، اس طرح سے دارالعلوم دیوبند سے الداعی، جمعیت العلماء کی طرف سے الکفاح کے نام سے، جماعت اسلامی کی طرف سے الدعوہ کے نام سے جو عربی میں پرچے نکلے. علی گڑھ سے ایک بہت اچھا علمی میگزین مجلۃ المجمع العلمی الہندی شائع ہوتا تھا. پاکستان میں بھی ایک مجلۃ الدراسات الاسلامیہ کے نام سے ایک اچھا علمی مجلہ نکلتا تھا، جامعہ ابن تیمیہ سے الفرقان کے نام کا. تو اس طرح کے بہت سے مجلات اور رسائل اور جرائد شائع ہوئے. تو یہ جو بہت سے صحافی، مترجمین، انشاء پرداز، اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے عربی لکھنا پڑھنے کا کو رواج دیا. دوسری نوعیت ایسے محققین اور لغویین کی ہیں کہ جو عربی زبان اور ادبیات کے میدان میں اتھارٹی تصور کیا جاتا ہے، اور ان کی بھی ایک بہت اچھی خاصی تعداد ہے، جن میں عالم عرب میں بہت بڑے جو بہت شہرت رکھنے والے ہیں. ان میں ایک علامہ عبدالعزیز میمنی تھے کہ جن کی سمت اللہ علی ہے، ابو العلا و میلے پر انہوں نے کتاب لکھی، اور دوسری کتابیں ان کا نام لے لیجیے یہاں عرب محققین کے سامنے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں اور ان کو تسلیم کرتے ہیں. اس طرح سے علامہ محمد بن یوسف صورتی جنہوں نے کئی لغت کی کتابوں کو ایڈٹ کیا، علامہ ابو محفوظ الکریم معصومی جو بہت بڑے محقق لغوی تھے، ان کے مقالات کا مجموعہ چھپ چکا ہے. اس طرح سے علامہ امتیاز علی عرشی، یہ بھی لغویات اور لسانیات اور ادب کی چیزوں کی تحقیق میں بھی مشہور ہیں. عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بہت سی چیزوں کو ایڈٹ کیا اور ان کے تحقیقی مقالات شائع ہوئے. ایک شیعہ مصنف تھے احمد حسین کنتوری، انہوں نے ایک کتاب لسانیات کے تعلق سے فقہ اللسان کے نام سے لکھی، اور وہ بھی کتاب اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. اور اس طرح کے بڑے علماء ہیں، بڑی تعداد. تو یہ ان محقق لغوی یا ادیب ٹائپ کے یا اس طرح کے لوگ جنہوں نے ادبیات اور لسانیات اور لغویات وغیرہ کو کھنگالا. تیسرے پھر وہ عام مذہبی علماء ہیں یا عام مصنفین ہیں کہ جنہوں نے تفسیر پر، حدیث سے متعلق میں تاریخ، سیرت اور دوسرے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی تھیں. ان کی تو بہت بڑی تعداد. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں بھی عربی سے اہتمام رہا ہے، اور بڑی بڑی اہم ترین کتابیں ہیں. الباب الزاخر لغت کی بہت بڑی کتاب ہے، مشارق الانوار ہے، کنز العمال ہے، اس طرح مجموع بحار الانوار ہے محمد بن طاہر پٹنی کی، اس طرح فتاوی عالمگیری جو الفتاوی الہندیہ کے نام سے مشہور ہے، کشاف اصطلاحات الفنون کا میں نے ذکر کیا، حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ کی ہے، تاج العروس وغیرہ وغیرہ. تو بہت سی کتابیں لکھی گئی تھیں، اور الحمدللہ مطلب ہر دور میں ان سے استفادہ کیا جاتا رہا، اور آج تک وہ کتابیں عرب دنیا میں مستند تصور کی جاتی ہیں اور شائع ہوتی رہتی ہیں. اب یہ موجودہ دور کی طرف. موجودہ دور میں مدارس کے ذریعے عربی کی ترویج و اشاعت کا کام بڑے پیمانے پر ہوا، اور لکھنے سکھانے سے متعلق جو نصاب ہے وہ نصاب جیسا ہے ویسا پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کے بعد پھر ہمیں کس طرح سے ان میں اصلاح کر کے صحیح طریقے سے عربی سیکھنے کی طرف آنا چاہیے. تو اس کی طرف تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں. موجودہ جو نصاب ہے اکثر مدارس میں رائج، ان میں یہ ہے کہ نحو صرف کی کتابیں بڑی کثرت سے اردو، فارسی وغیرہ کی ہوتی ہیں، اور چھوٹی کتاب مثلا کتاب النحو، کتاب الصرف سے لے کر کے اور وہ بڑی کتاب شرح جامی تک پڑھائی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان میں چونکہ مشق نہیں کرائی جاتی ان قواعد کی، لکھنے کی اور عبارت خوانی کی، تو اس وجہ سے اس ناحیے سے بہت کمی رہ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ادب کی کچھ نثر اور نظم کی کتابیں جیسے مقامات حریری، معلقات، حماسہ، دیوان متنبی وغیرہ پڑھائی جاتی ہے. لیکن اس سے سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے عربی سیکھنے میں مدد ملی، حالانکہ اس سے عربی سیکھنے میں کوئی مدد نہیں ملتی. یہ تو ادب کی کتابیں ہیں جو زبان سیکھنے کے بعد پڑھنے چاہیے، اور شاید اس کی طرف توجہ دیں. پھر اس میں محسوس ہوتا ہے سارے مدارس میں آپ جائیں عام طور پر عربی رسائل و جرائد
سے इस्तिफादा का रुझान बहुत कम होता है। और अरबी में गुफ्तगू, ताबीर, तर्जुमा वगैरह पर भी बहुत कम तवज्जो होती है। 2-1 घंटी होती है जिनमें असातिज़ा कुछ मश्क कराते हैं, लेकिन खातिर ख़्वाह फ़ायदा नहीं होता। और आम अरबी की किताबों के मुताला से बेरग़बती मुझे नज़र आई अक्सर मदारिस में। सिर्फ़ निसाबी किताबों, उनके हवाशी पर तवज्जो होती है, इसलिए कि उसी में इम्तिहान होता है और उसी में नंबर लाने को मुंतहाए कमाल समझा जाता है। और आखिरी बात जो मैं महसूस करता हूँ इस निसाब के अंदर और मदारिस में जो निज़ाम तालीम है अरबी के ताल्लुक से, तो उसमें यह है कि अरबी की निसाबी किताबों के जो अरबी में थे, उनके भी उर्दू तर्जुमे और शरह वगैरह की नशर व शात का सिलसिला शुरू कर दिया है, जो अरबी के बाब में सख्त मुज़िर है। और इसका सिलसिला आप देखेंगे अक्सर मदारिस में असातिज़ा भी, बहुत से तलबा भी उन्हीं उर्दू तर्जुमों और शुरूह की मदद से उन अरबी किताबों को पढ़ाते हैं। और हालांकि ये बिल्कुल ही गलत है। अरबी की किताबें अरबी ही में पढ़नी चाहिए, उनको तर्जुमा के ज़रिए और शरह के ज़रिए पढ़ने से कभी भी फिर अरबी की सलाहियत नहीं पैदा होगी। तो ये मजमूई सूरत हाल है मदारिस के अंदर, और उनके इस्लाह की सूरत सिर्फ ये है जो मैं बयान करना चाहता हूँ कि अरबी ज़बान सीखने का जो सही तरीका है वो ये है कि एक मुकर्ररा निसाबी किताब तैयार की जाए, और बहुत सी तैयार की गई हुई हैं जो अरबी की ज़बान की तालीम से मुतालिक हों, और उनमें सारे जितने मशक़ें और तमारीन हैं उनके साथ उनको पढ़ाया जाए और उनकी मशक़ कराई जाए। ख़ास तौर पर उसमें तलफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दिया जाए, ताबीर, तर्जुमे वगैरह पर उस पर तवज्जो हो। हमारे उस्ताद डॉक्टर रफ़ा अब्दुर्रहीम साहब की किताब दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्या, दुनिया में बहुत से यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, इसी तरह से इंस्टीट्यूट्स जो अरबी सिखाने के हैं, उनमें वो दाखिले निसाब है। और 1.5-2 साल के अंदर ये निसाब अगर कोई पढ़ ले तो अच्छी तरह से अरबी की मशक़ हो जाएगी, और अरबी बल्कि अलिफ बे से शुरू करता है इंसान और वो सीख जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि गुफ्तगू, ताबीर और तर्जुमे उसका मलका होना चाहिए, और बचपन से इसकी कोशिश होनी चाहिए, और इसकी मशक़ अगर करते रहें तो थोड़ी-सी शुरू में झिझक रहती है, उसके बाद फिर वो सिलसिला झिझक का ख़त्म हो जाता है। तीसरी बात ये है कि जदीद जो ज़राए इब्लाग़ हैं, उनसे इस्तिफ़ादा की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उनमें जैसे मुख्तलिफ़ जो टीवी चैनल हैं या यूट्यूब में बहुत से प्रोग्राम हैं, उनमें ख़बरें होती हैं या डिबेट होता है, कोई मुज़ाकरा है या कोई इस तरह से हिवार है किसी मौज़ू पर, तो इन सब चीज़ों को सुनने से भी बड़ा फ़ायदा होता है। और जब तक कि अहले ज़बान किस तरह बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो हम नहीं सुनेंगे और देखेंगे, उस वक़्त तक अरबी हम सही नहीं सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और एक चीज़ पर तवज्जो और होनी चाहिए कि अख़बारात और रसाइल और जराइद का भी मुताला होना चाहिए, तो आदमी घर बैठे उनसे इस्तिफ़ादा कर सकता है। और आखिरी बात ये कि मुताला जदीद मुसन्निफ़ीन की कुछ मुंतख़ब किताबें या उनमें से बाज़ मुख्तलिफ़ फ़ुसूल मुंतख़ब किए जाने चाहिए, और इस सिलसिले में कोई फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं कि जो अदीब होगा बस उसी की चीज़ पढ़नी है, बल्कि हर अदीब, गैर अदीब, आम मुफ़क्किरीन, उन सब की, और क़दीम व जदीद सब, इसलिए कि सारी क़दीम व जदीद जो भी है अरबी ज़बान में कोई तफ़रीक़ नहीं है, एक ही तरीक़े पर है, अरबी के क़दीम हो या जदीद। मुफ़क्किरीन में मिसाल के तौर पर इब्न हज़्म की किताबें हैं, ग़ज़ाली है, इमाम इब्न तैमिया, शातिबी, शाह वलीउल्लाह, अल्लामा शौकानी वगैरह किताबें। अदीबों में मिसाल के तौर पर इब्न मुक़फ़्फ़ा हैं, जाहिज़ हैं, अबू हय्यान तौहीदी हैं, इब्न बत्तूता का सफ़रनामा है, इस तरह की सब चीज़ें पढ़ें। जदीद उदबा में जो मशहूर जो अदीब हैं, ताहा हुसैन हैं, अहमद अमीन, अक्काद, माज़िनी, मंफ़लूती, राफ़िई, ज़य्याद, जुबरान, खलील जुबरान, मिखाइल नूईम, बहुत से अदीब हैं, इस्लाम पसंद अदीबों में महमूद शाकिर हैं, अहमद शाकिर वगैरह हैं। तो इन अदीबों को पढ़ें, और जो इन मुख्तलिफ़ नुसूस या मक़ालात के इंतख़ाबात हैं, इस सिलसिले में जैसे मौलाना अबुल हसन नदवी साहब मुख्तारात मिन अदबिल अरब है, या वदाद अल क़ाज़ी के मुख्तारात मिन नस्र अल अरबी अल क़दीम है, या इस तरह और भी बहुत से मुंतख़ब जो हैं, या बाज़ मजमूए हैं जैसे जमरत ख़ुतबिल अरब, जमरत रसाइल अरब, क़ससुल अरब, इन चीज़ों को अगर पढ़ेंगे और उनको किसी अच्छे उस्ताद की रहनुमाई और निगरानी में पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं कि फिर 8 साल अरबी में तालीम हासिल करें और अरबी ज़बान के निसाब को पढ़ने के बावजूद भी अरबी ज़बान नहीं आएगी। अब आइए आखिरी नुक्ते की तरफ कि दावत और तालीम के सिलसिले में अरबी का क्या असर है, और अरबी पर तवज्जुह के ज़रिए हम इन दोनों मैदानों में, या दावत और तालीम का मैदान एक ही मैदान है, समझिए दावती का एक शोबा है तालीम भी, तो उनमें हम कैसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और उसको और मुअस्सिर बना सकते हैं, और ज़्यादा हम उसको, तो सबसे पहली बात तो ये सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अरबी जो है मुसलमानों की ज़बान है। पूरे दुनिया में मुसलमानों की अगर एक ज़बान मुंतख़ब की जाए तो वो अरबी ज़बान है,
تو اس ناحیے سے عربی زبان سیکھنی چاہیے، اور مدارس میں ہونا یہی چاہیے کہ عربی ہی ذریعے تعلیم ہو، جس طرح انگلش میڈیم اسکول میں انگریزی میں تعلیم ابتدا سے ہوتی ہے، پرائمری سے، بلکہ پرائمری سے بھی پہلے بھی KG کے درجے سے ہوتی ہے، تو اس کا انتظام اور اہتمام کرنا تھوڑی سی توجہ سے ممکن ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے تجربے کیے ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے دوست تھے مرحوم پروفیسر وہ محمد بشیر سیالکوٹی صاحب، وہ پوری زندگی لگے رہے عربی کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں، مدارس کی اصلاح سے متعلق کتاب لکھی اور نصاب تیار کیا، اپنا ایک معہد بھی کھولا، اور اس میں بہت حد تک وہ کامیاب رہے۔ وہ سب مدارس والوں کو کہتے تھے کہ عربی پڑھنے کا جو صحیح طریقہ وہ اختیار کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عربی میں لکھنے پڑھنے کی طرف توجہ دیں، اور عربی میں تصنیف تالیف کی طرف۔ ہم اپنے مقامی زبانوں میں لکھتے ہیں، اردو میں یا ہندی میں یا بنگلہ میں، تو وہ بس وہ مقامی بن کے رہ جاتی ہے۔ جب تک آپ عربی میں نہیں لکھیں گے، اس وقت تک تمام عالم عرب، عالم اسلام، بلکہ دنیا میں آپ کے کام سے کوئی استفادہ نہیں کیا جائے، اور مقامی زبانیں مقابلے میں بہت محدود اثر رکھتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مشہور اہل علم چاہے پرانے زمانے میں ہو یا موجودہ دور میں، اپنی جتنی اہم ترین کتابیں وہ سب عربی میں لکھتے تھے۔ اب مثال کے طور پر مثلاً خیام ہے، خیام نے شاعری تو فارسی میں کی، روایات اس کی بہت مشہور ہیں، لیکن اس کی جتنی اہم ترین وہ جو ریاضیات سے متعلق کتابیں ہیں وہ سب عربی میں ہیں، اور جن میں سے کئی رسالوں کو علامہ سید ثناء ندوی نے اپنی کتاب خیام کے آخر میں چھاپ دیا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ فارسی میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی عربی میں، لیکن عربی میں وہ اہم ترین کتاب اپنی حجت البالغہ لکھی۔ غزالی مشہور کتابیں ان کی تحفۃ الفلاسفہ ہے، علوم الدین وغیرہ ہیں، سب عربی میں۔ ان کی ایک کتاب فارسی میں ہے کیمیاء سعادت، لیکن کیمیاء سعادت کو کوئی نہیں جانتا ہے عربی میں، الا ہے کہ اس کا عربی میں ترجمہ ہو گیا۔ موجودہ دور میں بھی جن لوگوں نے بھی مختلف زبانوں میں کتابیں لکھی، لیکن عربی میں اہم ترین کتابیں نواب صدیق حسن خان ہیں، مولانا عبدالرحیم لکھنوی ہیں، مولانا علی میاں ہیں، اس طرح سے مولانا مسعود اعلی ندوی وغیرہ، علامہ میمنی، معصومی، علامہ فراہی وغیرہ، ان سب لوگوں نے۔ اچھا، ان کے مقابلے میں دیکھیے جنہوں نے اردو میں لکھا، تو جب تک ان کی کتابوں کا ترجمہ نہیں ہوا، اس وقت تک عرب دنیا کے لوگوں نے ان کی اہمیت محسوس نہیں کی۔ جیسے علامہ شبلی ہیں، بہت بڑے عالم بلکہ علامہ تھے، سید ثناء ندوی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال، مودودی، وحید الدین خان وغیرہ، تو جب تک ترجمہ نہیں ہوا اس وقت تک وہ عرب ممالک ان کے فکر سے واقف نہیں ہوئے، اور وہ ترجمے کے ذریعے وہ پہچانیں گے۔ تو میرا کہنا ہے کہ کوشش یہ کریں، جو بھی عربی جانتے ہیں تو عربی میں اپنی کتابیں لکھیں، اور عربی کو ذریعہ اظہار بنائیں، اور جس طرح سے اب بہت سے پرچے اور رسائل جرائد شائع ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، تو مشق بھی ہو سکتی ہے عربی میں لکھنے کی، کتابوں کے خاکے بنائیں، مختلف موضوعات پر لکھنے کی ضرورت ہے، بر صغیر کے تعلق سے بہت کچھ لکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں، یعنی ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم بر صغیر کے علمی ورثے سے دنیا اسلام کو واقف کریں۔ بہت کچھ عربی میں، بہت بڑا ذخیرہ ہے، تو اب اس میں جو عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں ان کا عربی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں کویت میں، یوسف صاحب، وہ برابر کہتے رہتے کہ آپ لوگ جو ہے توجہ نہیں دیتے، اپنے بہت سی اہم ترین کتابوں کا عربی میں ترجمہ، مولانا ابوالکلام آزاد کے بھی تذکرہ کا ترجمہ ہوا، تو اس سے لوگ واقف ہوئے۔ اس طرح سے اور جتنی کتابوں کے جب ترجمے ہوئے ہیں عربی میں تب لوگ واقف ہوئے، اور جن کتابوں کا بھی ترجمہ ہوا ہے تو عربوں نے پڑھا ہے تو محسوس کیا کہ واقعی یہاں مطلب بر صغیر کے لوگوں کے سوچنے کا، استنباط کا طریقہ جو ہے مختلف ہے، اور بہت سی چیزیں اس میں قابل توجہ ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ہوا عربی کے علاوہ جو جن زبانوں میں کتابیں، جو عربی میں کتابیں لکھی ان کو بھی ہم لوگوں نے صحیح طریقے سے ایڈٹ کر کے شائع نہیں کیا اور عربوں کے سامنے پیش نہیں کیا، تو ہمارے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم ان میں سے جو منتخب ترین تراث ہے ان کو ہم عربی میں شائع کریں۔ اچھا، عربی جاننے اور عربی زبان سے واقفیت کے نتیجے میں ہمارا تعلق جو ہے عرب ممالک سے ہوگا، اور عرب ممالک میں ان 2 صدیوں کے اندر جتنے دعوتی اور تعلیمی تجربے ہوئے ہیں ان سے واقفیت عربی کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے عربی جاننا ضروری ہے۔ بر صغیر کے دعوتی مراکز یا تعلیمی اداروں کو ان سے استفادہ کرنا چاہیے، اور عربوں کے مختلف تعلیمی اور دعوتی مراکز سے ارتباط کے لیے بہرحال عربی ہی ذریعہ ہے، عربی کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ، اور جو بھی ہندوستان یا پاکستان سے یہاں آتا ہے عرب ممالک میں، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی کہاں، جن میدانوں میں ابھی ہم تحقیق کی ابتدا کر رہے ہیں ان میدانوں میں بہت سے موضوعات سے مختلف ساری تحقیق وہاں ہو چکی ہے عرب ممالک، تو ان سے ارتباط کے لیے عربی بہت مہم ہے، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو کچھ یہاں کام ہوا ان سے استفادہ کرنے کے لیے اچھا، ایک اور پہلو ہے، 5واں پہلو کہیے کہ اب تک جو ہے عربی میں جن چیزوں کا ہم نے تعارف کرا دیا ہے، جیسے سید عبدالحی حسنی تھے، مولانا ابوالحسین ندوی کے والد مرحوم، ان کا انتقال 1923 میں ہوا، تو انہوں نے ایک کتاب بر صغیر کی شخصیات پر نزہۃ الخواطر کے نام سے 8 جلدوں میں،
बरसग़ीर में जितना इल्मी काम हुआ है उसकी एक फहरिस्त मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक़ उन्होंने अबवाब पर मुरतब करके सक़ाफ़त अल-इस्लामिया फ़िल हिंद के नाम से, और बरसग़ीर की जोग्राफियाई और दूसरे इक़्तिसादी और माली और चीज़ों के तारुफ़ में अल-हिंद फ़िल अहद अल-इस्लामी के नाम से ये 3 किताबें लिखी, लेकिन इनको लिखे हुए 1 सदी गुज़र गई। अब 1 सदी के अंदर इधर जो उलमा जो उनका इल्मी वरसा है उसका भी तारुफ़ कराना अरबी में हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरब जामियात से बहुत से तलबा ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान वगैरह के तलबा ने इस्तिफ़ादा किया, अज़हर से, सऊदी जामियात से, मदीना यूनिवर्सिटी, उम्मुल क़ुरा, इस तरह से जामिअतुल इमाम वगैरह से। तो इनके फ़ारिग़ीन को ख़ुसूसन अरबी की तरबियत इरशाद के लिए कोशिश करनी चाहिए, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम मुनक़िद करें, सेमिनार करें, इज्तिमाआत करें और बरसग़ीर में, और जिन लोगों ने इस सिलसिले में कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशें बारावर हुई हैं। जैसे बशीर सियालकोटी साहब का मैंने ज़िक्र किया, वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुज़ार दी अरबी की तरबियत इरशाद के सिलसिले में कोशिश, और पाकिस्तान में फिर इसी बुनियाद पर वहाँ कई माहिद बने और इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो कायम हुई तो वो भी अरबों के ताउन से। तो हम बरसग़ीर में कोशिश करें कि अरबी पर तवज्जो दें, इसलिए कि अरबी बहुत बुनियादी चीज़ है। बगैर अरबी के हमारी कोई भी दावती, तालीमी और इस्लामी काम हुआ एक तरह से मुमकिन नहीं होगा। जो लोग ये समझते हैं कि मुस्तशक़ीन का सहारा लेकर के और मग़रिबी ज़बानों में जो तर्जुमा की हुई चीज़ें हैं उनको हम पढ़ करके हम अपने माज़ी के वरसे से वाक़िफ़ होंगे कि हम कोई नया काम करेंगे, तो उसमें ऐसे लोगों के अंदर दरअसल उनकी ज़हनियत शिकस्त खुर्दा ज़हनियत होती है। और कभी भी, लेकिन ये भी अंदाज़ा लगाइए कि वो गैर अरब बल्कि मग़रिबी लोग तो हमारे वरसे से वाक़िफ़ होने के लिए अरबी को पढ़ते हैं। सारे दुनिया की अहम तरीन यूनिवर्सिटियों में अरबी ज़बान जो है वो उसके शोबे कायम हैं, और हम अरबी पर अपने मदारिस में चप्पे-चप्पे में मदारिस हैं, वहाँ अरबी पर पूरी तवज्जो दें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो कमी कोताही है अरबी के सिलसिले में, उनको वो पूरा करने के लिए हमें तौफ़ीक़ दे। और ये अरबी ज़बान सीखने सिखाने के सिलसिले में कोई मसलक को मज़हब का भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, कोई किसी भी मख्तलिफ़ फ़िक्र से वाबस्ता है, सबको अरबी सीखनी चाहिए। अरबी हमारी दीनी ज़बान है और कुरान की ज़बान है, सुन्नत की ज़बान है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अरबी की अहमियत समझने की कोशिश करें और इस सिलसिले में हम कुछ तवज्जो दें और उनको फैलाने के लिए हम खुद भी कुछ हाथ बटाएँ। अस्सलाम वालेकुम।